कहीं केही तो देखा जाऊ ना तमने मो धीर ये मु पता से रखिए आपण आउ कहीं आपण कहु एथर तमे कह तमे हाँ आज तू मत तमे कहबो आउ अपा बोले डाकिबो अपा तमे मो धीर कहीं हाँ आज तक कौन है के जाने सकाळ पर मन दुखरे बसचंती मु जते पता भी मते किछि कहना आती तू गलो गलो मो धीर गुटी के मो पाखु डाकी आनिबो जा अपा तांको मु तम पाखो को डाकी देबी हेले कौन है कौन किसी कहबो हाँ अपा तुमको अपा डाकबा को कहूच मु जानी कि तमर सान भौणी परी सान भौणी रो अधिकार नहीं मु तुम गोटे कथा कहबी अरे कौन कहबो कौन अपा मते किसी कारण पचारिबनी ए 8 दिन भितर मते 50,000 टंका दबो 50,000 टंका अपा एतिनी कोनी तू कौन करबो अपा मु तुमको प्रथम रु कहिची मते किसी कारण पचारिबनी को अपा दबो ना को अपा मते दबो ना हाउ हेला दबा को चेष्टा करी ताके गलो म धीरु के मो पाखु डाकी आनिबो जा मौसमी अरे कहाँ पर सोबुची क्या सी मु जानी भाज तमें निश्चय आसब आज मो पाख न आस तुम जमा रही पारबनी मु भी जानी मो धीर मत अपेक्षा करथिबे नजमा देखी बहुत कांदुथिबे से बहुत कांदुथिबे मु बुझी पारुनी आज कौन आज हाँ आज मो धीरंकर जन्मदिन जेबेटू मो से घर को बहु ही आसी प्रति वर्ष यही दिन मो धीर सकाଳେ उठी गाधे पाधे नुआ पैंट सार्ट पिंधते आ मुंडे टिपि टिपि चंदन लगे दिए से ठाकुराणी दर्शन करने को चाहती आ छेना पुर दिया चकुली पिठा तैयारी कर दिए इतने सब कथा मते लुचई दिलो काई की मते कहितिले ए सब तो मु कर देई थांती नहीं लो नहीं आउ के नो सब करबे मु मुंडरे टिपि टिपि चंदन लगे देबी मु ठाकुराणी दर्शन करने को सांगे जीवी मु छेना पुर दिया चकुली पिठा तैयारी करी मु सब करी मु ए गोटाए दिन सी मो दियर नुहति कि मु भाउज नुह ए गोटाए दिन सी होचंती मो पुआ आ मु होची तांको मां नहीं 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 जमा कांदनी तबे चलो मु तुम पाई छेनापुर दे चकुली पिठा तैयारी कर आनी मु निज हाथ में खोईदेवी आस दिल आस सुधा दीदी আপনি এখান থেকে চলে যান ये দেবুদা এদিকে এসেছে কোথায় থেকে কেমন খবর পাচ্ছি আপনি এখানে এসেছেন ও পাগল প্রায় এদিকে আসে हे भगवान मोट के से जानले केमिति আমি কি জানবো কোন করিবি মু ধীর তুমি আসলে আসলে দিদি আগে আসে পিঠা খাই দিও আপনি এখান থেকে চলে যান আমি কি করব দিদি দিদি तुम्हें कहीं के टिकेस कौन पे टिकेस तुम चुप रहो कौन पे टिकेस ए तुम्हारे को मन नहीं
ଆଜି ପୁରା ଧୀରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଭୁଲି ଯାଇଛି ଧୀରଜ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ସେ କଥା ମନରୁ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତମେ ଛେନାପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି ପିଠା କରୁଥିଲ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଲୁଗା କାନେ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିନେଲି ଆଜି ମୋ ମରି ଯାଇଥିବା ସାନ ଭାଇ ଧୀରଜର ଜନ୍ମଦିନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଏ ଜନ୍ମଦିନ ପୁରା ଦିନରେ তুমি এমিতি কালতন্যে কথা মুহ ধরনি মু ছাতি ফেটিছি মু মরি যাবে মু তাকু দেখা করে আসিবাটা এইটা তোমার প্রথম ভুল। আর দ্বিতীয় থর এমিতি ভুল কলে তোমাকে এমিতি পনিশমেন্ট দেবি সে কথা তুমি চিন্তা বি করি পারিবনি। চলো মো সাথে ভাই কোন কইবার আছে কহ। মু কোন কেবে বি আম ঘরକୁ যাই পারিবিনি। হ্যাঁ ଯିବୁ। কোউ দিন মো মোলা খবর পাইলে ଯିବୁ। মো কোকইরে কান্ধ দবাকু ଯିବୁ। দেখুন দাদা যা হবার হয়ে গেছে। এ ননসেন্স পাটি বাদ একদম পাটি বাদ। আমরা চুপ। বহুত বড় বড় কথা আটা করছ ঠিয়ালা কাই চলো মো সাথে। দেখ মো কথা টিকে শুণ কেতে শ্রদ্ধারে মো চকুড়ি পিঠা তৈরি করে আনিছি সেথিরে মো ধীরକୁ খন্ডে খোইদেবি তারপরে তোম সাথে চালিଯିବି। এটি মো গোটে মুহূর্ত রহিবিনি মো সত্য কହୁଛି। সামন্ত বংশ বুনিয়াদକୁ যে মাটিরে মিশাই ଦେଇଛି সামন্ত বংশ খানদানକୁ যে বদনাম କରିଛି গোটে রিফিউজ বঙ্গালী ঝিও পাই যে চরিত্রহীন পালটি যাই সেইটা তুমি চকুলি পিঠা কই দেব সেইটা আম পাই অছুয়া হই যাইছে তুমি তাকে ছুঁই পারিবনি। চল মো সাথে। দেখন্তু বড় ভাই মো কইবা কথা কোন কি অপা যেতেবেলে এতে কষ্ট করে চকুলি পিঠা আনিছন্তি। কোন কইল বড় ভাই সুধা কোন কইল অপা মৌসুমী মু তো চাকরি ଦେଇছি ରହିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ ତା ନହେଲେ ଚାକିରି ଯିବ ରହିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଖଣ୍ଡକ ବି ଯିବ। ବଡ ଭାଇ ଅପା ବହୁ ସାହସ ହେଇଗଲା। ଠିଆ କାହିଁକି ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ। এই তুমি মোর কিছু দেখি পারুন থরে দেখিলো মো ধীর কেমিতি বিকল হই চাহিছন্তি তুমি থরে দেখো। जो कलसीटा निज इच्छा मंदिर छाड़ी मशाणी चली जाए सी आउ केबे ठाकुर कामे लागेनी चंडाल कामे लागे। নাই তুমি সেটা করবে মো তোমাকে উত্তর দিচ্ছি। ওটা সব মানুষ না রাক্ষস ওটা মানুষ না রাক্ষস আমি বুঝতে পারছি না। ধীর বাবু আমি সেদিন থেকে তোমাকে বলেছি সেদিন থেকে আমি তোমাকে বলেছি কিছু একটা করুন যত টাকা খরচা হবে দেখা যাবে তোমাদের ভাগটা তুমি আলাদা করে নিয়ে আসো একেবারে গরম ভেঙে যাবে। আমরা চুপ। আমার কথা তোমাকে খারাপ লাগছে আমার কথা আমি উড্র করলে নয় আমরা চুপ। এই অপা এতে কষ্ট করে চকুলি পিঠা আনিছিলে খন্ডে খাই দিও। মো ভাউজ খুয়াই দিলে মু খাইতান্তি নহলে মু কেমিতি খাইবি আরে খন্ডে খাই দিও। কেমিতি খাইবি। ধীর বাবু ମୋ କଥା ଶୁଣ। আমি এই, খেয়ে দেবো। এই। মৌসুমী ছেনাপুর দিয়া কচুলি চকুলি পিঠা এগুলো কি মানুষ খায়? এসব আমাদের বাঙালিদের চলে না রে বাবা। ছেনাপুর দিয়া চকুলি পিঠা দূর মানুষ খায়। ওরে বাবা কি মিষ্টি বাসনা হচ্ছে একটুকু খাই দেখে কেমন লাগছে। ছেনাপুর দিয়া চকুলি পিঠা ভালো লাগছে ভালো লাগছে। ওড়িয়ার চাপড়টা যেমন ও চকুলি পিঠাটা তেমন ভালো লাগছে।